କୁଆଡେ ଗଲା याडे याडे କୋଉ ଗୋଟେ याडे पडू पडू भाई ହାଁ पडू को एना तू ठीक आइलो याडे देखालानी हटे दे ଏ ମେସେଜ ନ୍ୟାସନାଲ ଆଉ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି हेलो हाय नमस्कार समस्त स्वागत करुचे आजिकार पुणी फ्रेश न्यू वीडियो रे आज एमती शीत वस्त्र पिंधिकी पुणी संध्या बेले जाऊँ टे ब्रह्मपुर राज ब्रह्मपुर से जगह टे मेला बसची काली 8 तारिख आज 9 तारिख तो काली मेला बसची आज सेकेंड दिन मुझे गेटअप नहीं कि बाहर की जाऊँ देखा केमती कौन मेला बसची कौन नुआ जिन आसना नहीं आपण मानू देखेबी भाई आदित्य मुझे बोली से तार बाहर को जाइए बालेश्वर से आसी ना अपेक्षा करी अपेक्षार ही मुझे काली जापारे आज भी से आसिक पहुँची पारे तो मत एका बाहर जाए तो पड़े देखा जाओ आउ कौन रास्ता जो किए देखा ना कौन हो जना पड़ो बाकी से जाकि माहौल देखा केमती कौन हो फाइनाली लोकेशन आसिक पहुँच जाए आज ये गेस्ट होती साहू बाबू जे जो यूट्यूब कमेडी करती से आज गेस्ट गेट पाखे ठिया गाड़ी ठिया कर देकी जीवा भितर को देखो गेटा पार्किंग मेलार एंट्री गेट माने ठीक मेला पाखु बसिया लोक तो देखा जाओ कौन हो बर्तमान भाषण चलती बोधे जाए स्टेज पाखे पहुँचला जना पड़ो कौन चलती लेफ्ट साइड दुकान किसी अच्छे खेलना बेलून न तमन्ना है नजरों की सार के कहना है कि मंजिल है सितारों की न तमन्ना है नजरों की राइट साइड रो बसला पर जो छांगर कपड़ा वाला सब अच्छे हो तो क्या जरूरत है बस अपन माने प्राइस 150 आज ये मंच अछि अपन माने आस्ते भाई हमें कलाकार एक जगह अछि हमें ओडिया भारी बढ़िया एठी 12 मास रे 13 पर्व सबु लागे नुआ नुआ धान बिल रे सामनार जेटा अच्छी छुआंर बेलून भाया से अधिक पिला भितर जेटा अच्छे पिला ना कम पिला जगार सब छोट छोट बादाम सब ये जगार मझीटारे आइसक्रीम बादाम ओडिशा जेमते एक गरीब राज्य भाबरे बर्गर सब जिन सब मझे रखी सामने पशि सीधार सब सब बेडसीट स्क्रीन कागज कम्बल फम्बल मैक्सिमम शीत वस्त्र गुड़ा दुकान अच्छे शीत वस्त्र हरेक माल 10 चश्मा स्टेशनरी ये सब जिनस अच्छे बैग नाना स्टाइल बैग देखिले मंगलसूत्र
कंटे किणी बाटी देवी ना कौन जुआड़ देखो सेपटे खाली मंगल कप सेट सब एपट ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉତ୍ସବରେ ମଉଜ କରିବେ हरेक माल 20 এই গলিটার টিকে ভিড় আছে লোক টিকে আছে সেপট সব টিকে ফাঁকা ফাঁকা ଥିଲା सस्ता हरेक माल ये जगह 3 टका जहाँ किणवे 3 टका जिनस अच्छी देखो खोली सारा दे भाई खोलुंट किसी दुकान ए भाई तो भाई खोलुंट ये गोटे चषमा दुकान एपटे सब खाଇବା दुकान अच्छी अपन लेफ्ट साइड देके आगे आसला लास्ट रो एपटे सब पाइबे खाଇବା दुकान गोटे लगे से मुंड पर्यंत से दूरी पर्यंत पाखरे भी गोटे लोकटा अच्छी बरहमपुर महोत्सव दोबारा नहीं मिलते बर्तमान आम गहन उपस्थित हो सारी आमर मुख्य अतिथि मु मैट्रिक परीक्षा आ सबुठु गेल्ही मोर तृतीय प्रेमिका सबुठु गेल्ही मोर तृतीय प्रेमिका मो घर सामने जार हॉस्टेल झरका आ सबुठु संदेही मोर चतुर्थ प्रेमिका सबुठु संदेही मोर चतुर्थ प्रेमिका आजिकाली कुआडे से मो गीतर गायिका किंतु सबुठु निरीह मोर प्रथम प्रेमिका सबुठु निरीह मोर प्रथम प्रेमिका जी आजी जाए मते करिछि अपेक्षा जे आजी जाए मते करिछि अपेक्षा जे आजी जाए मते करिछि अपेक्षा गोटे जोरदार करताली जाइबी प्रेमर संज्ञा जदि आपण मानकु भल लागि थाए निषेध ठीक नहीं तेणु कहीं लिखा होता आ कहीं से बिक्री करुले चलतु कंठर शुणा मुहर शुणा ना कौन कहते रेडी अच्छा समस्ते चलतु आ जमा भी डिले करवा ना मो सहित टिके काउंटडाउन स्टार्ट हम समस्ते मिसिकी इनवाइट करवा सी जानवा दरकार ना बरहमपुर गोटे एमती मजादार जगह जो मु जाइली बहुत सारा एंटरटेनमेंट हेली जय जगन्नाथ आ सबू रेडी तो सामना पटे डाहना पटे बा पटे स्टेज पछ पटे रुह कि एक दुई जाई मत भूली गले जेहेतु आम भारत गोटे संस्कृति संपन्न देश प्रथमे गोटे नमस्कार जीवा से पुणी साहू बाबू स्टाइल जीवा ना कौन आज साहू बाबू आसी आपण गली की जेते अच्छा गुरुजन समस्त के मोर ओली की आउ जेते अच्छा टुआ टुई कुना कुनी की चिंगड़ी मिड़ी छुआ सब टिके आय कर दियो
ତମେ ଛୁଆ ନୁହଁ ଆଉ କଣ ଫୋପାଡ଼ିଲି ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ଧରି ପକାଉ ନହେଲେ ପଳେଇବ ଉଡ଼ିକି ଆଉ ଯେତେ ରହିଗଲ ବଳିକି ପାଖାପାଖି ମୋ ବୟସର ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ଆଗ କୁହ ତମେ ସିଙ୍ଗିଲ ଅଛ ନା ହଳିକି ଯଦି ହଳିକି ତାହେଲେ ହାଇ କଲି ଆଉ ଯଦି ସିଙ୍ଗିଲ ଅଛ ସାହୁ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋରରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ରାଣ୍ଡ ନବଲି ଦେଇଦେବି ରାତିରେ ଶୋଇବ ମୁହଁରେ ପୋଳିକି ଟୋକା ଟୋକା ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଟିକେ ହାତ ଟେକି ଦିଅ ମୁଁ ଦେଖିଦିଏ ଟୋକା ତମର ଗୋଟେ ନିଜ ଉପରେ କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛି ତମେ ପୁଅ କି ଝିଅ ଆରାମରେ ହାତ ଟେକ ଦି ହାତ ଟେକ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କ'ଣ ଟୋକା ସବୁ କାହିଁ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଇଛି ସବୁ ସେ ପଛରେ କିଏ ବହୁତ ସାରା ଲୁଙ୍ଗି ଟେକିଲେ ଯାହା ବି ହଉ ହଁ ଆସ କାଉଣ୍ଟର ଆଡ଼େ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲ ଶୁଣ ଶୁଣ ନେବା ଯେ ଟୋକାଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଲେଡିଜ୍ ଖରାପ ଭାବିବେ ନାଇଁ କି କହିବା ଆଇଲା ଇଏ ଟୋକା ଟୋକା ଖୋଜିଲା ପଳେଇଲା ଝିଅକୁ ପଚାରିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ମା ତମକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଜଣା ଅଛି କହିଲା ହଁ ହଁ ମୋର ତ ଜଣା ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ମା ପୁଚି ଖେଳିକି ଦେଖେଇଲ ମାନେ ପଟକିନା ପକେଟରୁ ମୋବାଇଲଟା ବାହାର କରି କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖିଲା ଦେଖିକି ମୋତେ କହୁଛି ଖେଳିକି ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ମୋର ନେଟ୍ ବାଲାନ୍ସ କମ୍ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ଆଲୋ ମା ଇଏ ଅନଲାଇନ୍ ଖେଳ ନୁହଁ ଇଏ ଅଫଲାଇନ୍ ଖେଳ ଏ ଖେଳ ଖେଳିଲେ ଟୋଟାଲ ଧୂଳି ବାଲି ମାନେ ଉଡ଼ିବ ଟୋଟାଲ ଗେଟିସି ଉଠିଯିବ ଉପରକୁ ନା କ'ଣ ପୁଚି ଖେଳ ସିଏ ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ମା ଭାଲୁକୁଣି ଓଷା କାହା କ'ଣ ଜାଣିଛ କହିଲେ ହଁ ହଁ ଜାଣିଛି ଯେଉଁ ଓଷାରେ ଭାଲୁ ଦେହରେ ଉକୁଣି ବଛାଛି ତାକୁ ଭାଲୁକୁଣି ଓଷା କୁହାଯାଏ ମୁଁ କହିଲି ବା ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ ପଳା ନହେଲେ ତୋ ଉକୁଣିଟିକୁ ମୁଁ ବାଛିଦେବି ଦେଖିଆ କହିଲୁ ମଣ୍ଡା ପିଠା କାହାକୁ କହନ୍ତି ମତେ କହୁଛି ଯୋଉ ପିଠା ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ତିଆରି କରେ ତାକୁ ମଣ୍ଡା ପିଠା କୁହାଯାଏ ମୁଁ କହିଲି ତା ମାନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସକାଳେ ଯୋଉ ପିଠା ମତେ କରିକି ଦେଲା ଖାଇବାକୁ ତାକୁ କ'ଣ ମାଇପି ପିଠା କୁହାଯିବ ସେଇଠି ବସିକି ଦି ଜଣ ମାଉସୀ କଥା ହଉଥିଲେ ହଁ ମୋ ଟୋକା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମିତି ଖାଲି ଧରିକି ଆଇଛି କହୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗପ କିଛି ଲୋକ ଭାବୁଥାଏ ହଁ ମୋ ମସଲା ଗୁଡ଼ା ପକେଟ ଆଣିକି ଦେଖେଇ ହଉଛି ଆମକୁ ବିଲକୁଲ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ସାହୁ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର ଜିନିଷ କୋଉ ପଟକୁ ଯିବା କୋଉ ପଟକୁ ଯିବା ଦିଅ କୋଉ ପଟକୁ ଯିବା କୋଉ ପଟକୁ ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ ଘରକୁ କ'ଣ ମାସିକ ସଉଦା ନେଇଛ ନା କ'ଣ ନାଇଁ ଯଦି ଜଣେ କହୁଛି ହାତ ଟେକିବା ଦ୍ୱାରା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଅତି ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁନି କୋଉ ପଟକୁ ଯିବା କୋଉ ପଟକୁ ଯିବା ଫୋପାଡ଼ି ଯିଏ ପାଇଲା ଆଉ କୋଉଠି ଶସ୍ତାରେ ପାଉଛ ଆରେ କହିଲେ ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା କମେଇନି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ ସାହୁ ବାବୁ ଆଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଚା ପତି ଦେଇଗଲେ ଲାଗୁଛି ପାଇକି ବଢିଆ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ବରହମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ जो छोट छुआ अच्छा सी साहू होटेल साहू वस्त्रालय भेराइटी स्टोर एगुड़ा न देखले भात खाऊ ना अरे किसी न आनी को खाली हाथ आसबि सुंदर लगे तुम कौन नब तुम कौन चाहूच नब आज्ञा अच्छा साहू बाबू डाली केते टका दउछंती देखा देख माने डाली रेट यदि 150 छाड़ी 250 गली सार कौन भासी जीव लगू तुमको अरे सार कड़े लोक कौन आम को आप अधिक लगू आप आसतु ना केते टका रेट कहूना अरे बड़ अखंजरे पकड़े गोम 8 दिन दुकान खोली नहीं आसी प्रोग्राम करूँ कौटी बढ़ी बढ़ी आई पुणी मत दोष दे 2 टका कम सी दौर ठीक चली गले हुए हालिया पान खाई दांत मो नालिया झील मैंने कहते टोका पूरा मोबाइलिया कुआड़ गला याडे याडे पढ़ू पढ़ू भाई पढ़ को एना तू ठीक आइलो याडे देखा लानी हटे दे ए मेसेरे नेशनल आउ वाला देखाउजी हां हां अरे साहू बाबू हां सेठी जाऊ भाऊ जाऊ ओइजन देखाउछ हां हां नाली
ନାଲି ପାଟ ପିନ୍ଧିକି ହଁ 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 କାନରେ ଗୋଟେ ସୁନା ପେଣ୍ଟି ଫୁଲ ଝୁଲେଇଛନ୍ତି ଆ କି କଥା ନାଇଟି ପଡ଼ିଛି ସାମ୍ନାରେ ବସି ଦେଖାଯିବନି କାହିଁକି କାଇଁ ମୋତେ ଜମା ଦେଖାଉନି ଇରେ ହେଇ ଇଏ ମାନେ ସର୍ଟ କିନା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ତମେ ଚାଲି ବୁଲିକି ଆଇଲ ନାଚିଲ ତାପରେ ହଠାତ୍ ଦେଖାଗଲା ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଯୋଉ ସାର ବଇଛନ୍ତି ଦେଖାଉଛି ହଁ 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 ଦେଖାଉ ବେକେରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ କଲର ଫିତା ପକେଇଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ମେମ୍ବର ବା ସିଏ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ହଁ ଦେଖାଉଛି ନା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ହଁ କି କଥା ସାମ୍ନାରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସୋଫାରେ ବସି ଦେଖାଯିବନି ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ହଁ 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 ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ହଁ ତମକୁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ କି କଥା ସାମ୍ନାରେ ବସି ଦେଖାଯିବନି କେମିତି କାଇଁ ମୋତେ ଟୋଟାଲ ଦେଖାଉନି ଇରେ ହେଇ ହେ ତମେ ଏତେ ଡରା ସେ ଯୋଉ ଭାଇ ଦେଖିଲନି ହାତ ହଲେଇଲେ ଦେଖିଲ ହଁ 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 ଏମିତି ଏବେ ବି ହଲଉଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଉନି ତମେ ବୁଝିଲ ତମେ ଜାଣି ଜାଣିଆ ତମେ ମୁଁ ଖାଲି ଖାଲି ଗୋଟେ ପକେଟ ନିଅ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ବୁଲେଇ ଦବ କ'ଣ ହବ ବୁଲେଇଲେ ଖାଲି ତ ବୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ହଁ ତାପର ସକାଳୁ ହେଲା ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପଜିଟିଭ ଇରେ ହେଇ ଏତେ ପାୱାର ହଁ ଏଇ ସାଇକେଲ ପକେଟରେ ଇରେ ହେଇ ଆହୁରି ଅଛି ହଁ। ତାଙ୍କର 6 ମାସରେ 9ଟା ଛୁଆ ଏଇ ଟୋକା ଏଇ ଅନେଇଲୁ କହିଲେ ଆଇଛୁ ବରହମପୁର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ করে ମାଟ ଖାଇ ଘରକୁ ଯିବୁ ସେଇଟା ଆମ ଧୂପକାଠି ପାୱାର କ'ଣ ପାୱାର ଫେରେ ଗୋଟା ଧୂପକାଠି ବିକିବି ବୋଲି ଗୋଟା ଦିଟା ପିଲା ମଝିରେ ଗୋଟା 10 ମାସର ଗ୍ୟାପ୍ ରଖ ଆଟଲିଷ୍ଟ 6 ମାସରେ 9ଟା ଛୁଆ କ'ଣ ସେ କୁକୁର ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ଘରେ ଖାଲି କୁଆଁ କୁଆଁ ରଡ଼ି ହଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ପ୍ରାୟ 11:30 12ଟା ହେଇଯାଉଛି ସରିଲା ବେଳକୁ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ମାନେ ଭଲସେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବେ କାହିଁକିନା ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ମଜାମସ୍ତି ହେଲା ଆଗକୁ ପୁଣି ଆହୁରି ଅଛି 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ତ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଳା ହେବ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ 15 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ଆପଣ ମେଳା ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ଆଉ ଆଗକୁ ସବୁ ଗେଷ୍ଟ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଗିରିଜା ଭାଇ ଯେଉଁ କମେଡ଼ି କରନ୍ତି ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସିରିଏଲ୍ ଆକ୍ଟର କେତେ କ'ଣ ତା ପରଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ତା ପରଦିନ ଶିବାନୀ ତା ପରଦିନ ଭୂମିକା ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ସିଙ୍ଗର ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ 15 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱରାଜ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଯଦି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଦିନ ଗୁଡ଼ା ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ସ୍ୱରାଜ ଆସିବେ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବେ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ବାକି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ରହିଲି ନମସ୍କାର।